नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आइए आज की खास खबरों से कराती हूं रूबरू। गोपालपुर से पानागढ़ सिल्पा तालुक जा रहे एक ट्रेलर से भरे गैस टैंकर की कैप्सूल सिलेंडर से गैस लीक हो गई, जिससे ट्रेलर नेशनल हाईवे पर रुक गया। यह घटना नेशनल हाईवे नंबर 19 पर कांकसा के बिरुडीहा में एयरफोर्स कैंप के गेट के पास हुई। गाड़ी नेशनल हाईवे पर रुक गई। नेशनल हाईवे के कोलकाता जाने वाले हिस्से पर ट्रैफिक जाम हो गया। सूचना मिलने पर कांकसा पुलिस और डायर डिपार्टमेंट की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर डिपार्टमेंट के लोग मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया। की सूचना एजेंसी के अधिकारियों को दी गई। करीब 1 घंटे के बाद एजेंसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत का काम शुरू किया। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। खतरे से बचने के लिए सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि ड्राइवर और बचावकर्मी गाड़ी पार्क करके सुरक्षित जगह पर चले गए। অবস্থা বলতে দেখুন, গাড়িটা হাইওয়ের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। এবার যাওয়ার সময় হঠাৎ একটা লিকেজ হয়। এবার লিকেজে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছে খবর যায় এবং আমরা তাড়াতাড়ি এখানে আসি। এসে দেখি যে এখানে গাড়ির মধ্যে 8টা সিলিন্ডার আছে। ওই 8টা সিলিন্ডারের মধ্যে একটা সিলিন্ডার লিক করেছে এবং এই লিকেজ রিপেয়ারিংয়ের জন্য ওদের টেকনিশিয়ানের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছিল। ওনারা এসছেন। এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওনারা লিকেজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, সেরকমভাবে আমাদের পরিস্থিতি এখন কিছুক্ষণ দেখি, দেখার পর বোঝা যাবে। কারো কিছু হয়েছে নাকি? না না, কোনো কিছু হয়নি। ওখানে জায়গার মধ্যে হয়েছে, কোনো রকম ফায়ারও হয়নি, শুধুমাত্র লিকেজটা দেখা গেছে। রাস্তা এখন বন্ধ করা আছে? হ্যাঁ, রাস্তা এখন এই যে রাস্তার উপর হয়েছে সেই রাস্তাটা এখন বন্ধ আছে। আপনার নাম? আমার নাম প্রকাশ পাল, ফায়ার অফিসার, পানাগড় फायर स्टेशन। जो गया था वो करीब 8 बजे करीब उनको ड्राइवर ने इन्फॉर्मेशन दिया कि गाड़ी लीकेज हो गया है। तो हम जैसे लीकेज हुआ तो उनको ड्राइवर को बोले कि आप गाड़ी जहाँ फाका एरिया है साइड में लगाइए जाके। फिर हम लोग मेंटेनेंस टीम को इन्फॉर्मेशन किए, वो लोग भी रेडी होकर आए। हम लोग भी तुरंत से निकल गए और गाड़ी को साइड में आके हम लोग जो भी है सिलेक्शन ले रहे हैं। ये गाड़ी का क्या, सबसे पहले सिलेंडर को बंद करवाएं। जैसे कितना सिलेंडर, हाँ वो चेक किया गया कि कौन सा कहाँ से लीकेज है। तो वो क्या है, हम लोग को एक सिलेंडर से लीकेज है, बाकी उसमें 8 सिलेंडर है, 7 सिलेंडर से। कहाँ से आ रही थी ये गोपालपुर से। गोपालपुर एसआर, गोपालपुर एसआर। कहाँ पे जा रही थी? ये जॉनसन के लिए जॉनसन फैक्ट्री। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। हाँ, मनीष कुमार, ये कौन है आप कंपनी का? ये सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। গোপালপুর থেকে কোথায় যাচ্ছিল এটা? এটা হচ্ছে পানাগড় জনসন ফ্যাক্টরি। আচ্ছা, তারপরে স্যার বেরোনোর পরে মুচিপাড়া মানে পার করার পরে পেছনে যে একটা মানে পাইপ ছিল সেটা লিক করছিল। আচ্ছা লিক করার পরে টোল যাহাতে মানে ঢুকবো তখন দেখছি পাইপটা ফেটে গেছে। আচ্ছা তো ওখান থেকে স্যার গাড়িটা নিয়ে এসে আমরা টোল পার করার পরে সার্ভিস রোডে গড়ি দেবে দাঁড়িয়েছিলাম। আচ্ছা তখন দাঁড়ানোর পর দেখছি যে না, এখানে অসুবিধা আছে বলে আমরা এখানে চলে এলাম। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে আপনার মিলিটারি যে ক্যাম্পটা আছে এই জায়গাটা। তারপর পুলিশকে খবর দিলেন? হ্যাঁ, পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, আমাদের কোম্পানিতে খবর দেওয়া হয়েছে। আর এমনি স্যার এটা এখন ভয়ের কিছু নেই। ওটা প্রথম কিসের গ্যাস আছে এটা? মেথিন গ্যাস স্যার। মিথেন গ্যাস? হ্যাঁ, মেথিন গ্যাস। আচ্ছা, সিএনজি না, সিএনজি। সিএনজি গ্যাস। আচ্ছা, কোথায় যাচ্ছিল এটা? এটা পানাগড় জনসন। আপনারা কতজন ছিলেন? আপনারা? আমরা 2 জন ছিলাম, ড্রাইভার ছিল। কারো কিছু হয়েছে নাকি? না না স্যার, আর কিছু হয়নি। পুলিশ আর দমকল এসছে তাহলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, পুলিশ এসছে, ফায়ার ব্রিগেড এসছে, আচ্ছা, আমাদের কোম্পানির যে ম্যানেজমেন্ট যারা দেখাশোনা তারা এসছে, সেফটি স্যার এসছে। তো এখন কাজ শুরু হয়েছে? কাজ করছে, মেকানিক্যালও আছে, কাজ করছে এখন। আপনার নাম? আমার নাম উৎপল হাজরা। উৎপল হাজরা।